قرآن سے دکھانا ہے آپ کو، حدیث نہیں مانتے آپ؟ پھر آپ آگے پیچھے پھر دوبارہ شروع ہو گئے ہیں نا. تو نہیں یہ میں تو نہیں مشکل شروع ہوا نا، آپ آپ کی کو اپنا مشکل یہ بتائیں ہے. تو صحیح نا، میں حدیث شریف نہیں مانتا. آپ کی مشکل یہ ہے کہ آپ دو کشتیوں کے سوار ہیں. او یار ہیں مجھے چھوڑو ناصر صاحب، آپ دو مجھے کشتیوں کے چھوڑو، آپ سوار ہیں. کشتیوں، دو کشتیوں کا مجھے چھوڑو، یا تو انتخاب مجھے کر چھوڑ لیں دو. پہلے آپ ایک مجھے کشتی بتا کا. دو بھائی، آپ اگر نہیں مانتے تو بتا دیں ہم نہیں مانتے. سنیں، آپ یا تو انتخاب کر لو کسی ایک کشتی کا، تو پھر تو آپ سے بات ہو سکتی ہے. آپ کبھی جمپ مارتے ہیں اس طرف آ جاتے ہیں، اور ایک دفعہ جمپ مارتے ہیں اس طرف چلے جاتے ہیں. بھائی آپ بتا دینا، ہمارے ہاں تو ایسے کوئی جمپ نہیں ہے. مسلمان جو ہیں وہ تو اسلام کی بنیاد قرآن اور آپ حدیث دونوں پہ ہے. سنیں مسلمان سنیں دونوں کو مانتے. آپ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، مجھے پتہ تو چلے نا بھائی آپ حدیث نہیں مانتے. سنیں آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ جی جی مانتا ہوں. کیا مانتے ہیں؟ او یار مانتا ہوں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پر میرا اللہ ایمان ہے. آپ مجھے بتائیں یعنی کہ حدیث شریف مانتے ہیں ٹھہریں، کہ نہیں؟ ایک منٹ ٹھہر دیں. کتاب کس کی؟ میں لکھ رہا جاتا ہوں. کتاب کس کی ہے؟ وہ یہ اللہ کا چھوڑ کلام دیں ہے. آپ اس بات کو. جو پہلے ہماری بحث چل رہی ہے نا، نیا ٹاپک نہ چھیڑیں ناصر صاحب، نیا ٹاپک نہ چھیڑیں. جو بات چل رہی ہے اس پہ رہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ آپ حدیث شریف مانتے ہیں یا نہیں مانتے. میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ آپ سے پوچھا ہے یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، آپ نے کہا دیا کہ میں نے لکھ لیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ حدیث کیا ہے؟ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حدیث شریف مانتے ہیں یا ناصر صاحب سیدھی بات کر دیں، حدیث شریف کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، بات ختم ہو گئی. یہ کیا ابھی کس کا کلام ہے، کس کا، سب کو پتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، احادیث ان کو کہتے ہیں. آپ نہیں مانتے، آپ کہتے میں نہیں مانتا، گل مکی. بلا وجہ کی فضول بحث شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں حدیث آپ نے کیا نبی پاک کا کلام ہے. جی جی. یہ میں لکھ لے رہا ہوں نا تاکہ میں یاد رکھوں، تاکہ آپ بھول جاتے ہیں نا، میں پھر یاد تو کراؤں گا. بھائی آپ مجھے کتاب بتا جو ہے، دیں، جو میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ حدیث شریف مانتے ہیں یا نہیں مانتے. آپ اگر نہیں مانتے تو بحث ہی ختم ہوگی پھر بس. دیکھیں اب آپ نے بتایا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور حدیث جو ہے وہ نبی کا کلام ہے. ایسے یہ بات درست لکھی ہے میں نے؟ ہاں جی. درست لکھی ہے، ٹھیک ہو گیا. اب میں ایک اب آپ آیت، بتا دیں مجھے، میں نے بتا دیا نا، اب آپ بتائیں حدیث شریف مانتے ہیں آپ یا نہیں. میں بالکل مانتا ہوں وہ کلام اللہ کو، میں مانتا ہوں. دیکھیں کلام اللہ کیسے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بھائی آپ احادیث کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، میں یہ پوچھ رہا ہوں. زیرین بھائی تھوڑا سا آہستہ آہستہ چلتے ہیں، کیونکہ جلدی کس بات نہیں پہ نہیں، ہے. آہستہ چلنے کا یہ ناصر صاحب مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھ سے سوال پوچھتے جائیں میں جواب دیتا جاؤں، جب میں پوچھوں آپ پھر نیا سوال پوچھ لیں. یہ نہیں طریقہ نہیں ہے. پہلے مجھے بتائیں کہ آپ احادیث شریف مانتے ہیں یا نہیں میں مانتے. اس کا میں نے جواب دینے کے بعد اگلی بات آپ پوچھ لیں. میں نے کہا میں سب کچھ دنیا کی ہر چیز کو مانتا ہوں جو اس کتاب کے اوپر پوری اترتی ہے، ہر اس چیز کو اور مانتا بھائی ہوں. میں نے یہ نہیں پوچھا کتاب پہ پوری اترتی ہے یا نہیں پوچھتی، میرے یہ سوال ہی نہیں ہے. نہیں میں احادیث کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، بس کیا یس سر نو. حدیث کو کیا ماننا چاہتا ہوں میں. بھئی آپ اتھینٹک مانتے ہیں ان کو نہیں، حدیث کو اپنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ رہے ہیں. سن لیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تل کا بھئی آیات احادیث اللہ آپ ہے. کے لیے مسلم ہیں یا نہیں ہیں بطور دلیل کے، میں یہ پوچھ رہا ہوں. قرآن مسلم ہوتا ہے دلیل کے لیے. تو بتا دیں کہ بھئی میں نہیں مانتا، حدیث کو ڈر کیوں رہے ہیں. نہیں مانتا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ بھئی یا تو بندہ مانتا ہے یا نہیں مانتا، اور کیا ہے. نہیں ایسے نہیں ہوتا. میں اور ہر کیسے اس چیز میں بتاتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے یعنی اصول یا اب تیسرا راستہ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کی حدیثیں مانتے ہیں. آپ پہلے بول رہے ہیں تاکہ، کیونکہ آپ کو جلدی بہت ہے میرا خیال ہے. چلیں جی بتائیں دیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اصول قائم یہ کیا ہے کہ سچائی کو ماننا ہے، حق کو ماننا ہے. اگر حق قرآن سے باہر بھی ہوگا میں نے اسے بھی ماننا ہے. اگر وہ حدیث شریف میں ہے تو وہ بھی مان لوں گا. اگر وہ تورات میں ہے اس کو بھی مانوں گا. اگر وہ انجیل شریف میں ہے تو اسے بھی مانوں گا. ہر اس بات کو مانوں گا حق. لیکن معیار کیا بناؤں گا؟ اللہ کا کلام. کیونکہ اللہ کے کلام سے جو چیز ٹکرا جائے گی وہ اس کو میں نہیں لوں گا. یار آپ ناصر صاحب کا جواب یہ جو دے دیں چیز کہہ رہے ہیں یار ایک سن لیں جو بات تاکہ بات اللہ آگے کے بڑھے. کلام سے ٹکرا جائے گی آپ اس کو نہیں مانتے، یہ ٹھیک ہے. جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اس کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. ہاں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کو آپ انسان بھی نہیں مانتے اور بن باپ بھی نہیں مانتے. دیکھیں ابھی پہلے میں آپ کو آیت پہلے ایک پڑھ کے سنانا چاہتا تھا تاکہ میں اپنی بات کو واضح کر دوں کہ میں کس بنیاد کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں. تو میں بات آپ کو کون بتا سی دیتا بات؟ ہوں.
جو میں نے کون بات سی پیش بات؟ کیا، جو میں نے اصول پیش کیا نا، اس اصول کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کون سا فرماتا ہے، اصول؟ کون سا سنیں گے تو اصول تو پہلے بتا دیں آپ کو جب میں آیت پڑھوں گا اس میں اصول لکھا ہوا ہے نا، فرماتا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ پہلے فرماتا بتا دیں کہ یہ اصول ہے، ہے یہ ڈیرنگ اور صاحب اس ذرا کے جلدی بعد یہ اس طریقہ کی میرے دلیل ساتھ دے دیں۔ بات کرنے کا جو ہے درست نہیں ہے، میں ایسے بات نہیں کروں گا آپ سے پھر۔ تو ناصر یہ صاحب پہلے یہ پتہ تو یہ چلے آپ طریقہ کس کار چیز کے نہیں لیے ہے۔ آیت پڑھ رہے ہیں۔ یوسفی صاحب آپ یہ مقابلہ کرنے کے لیے لے کے آئے تھے؟ حد ہو گئی۔ یوسفی ناصر صاحب صاحب پتہ تو چلے آپ دلیل کس چیز یہ کی دینا یا چاہتے ہیں، یا وہ تو بتا دیں کہ یا بھائی اس تو چیز کی میں آپ دلیل دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یہ یا تو طریقہ بات آپ کرنے کا ٹائم میں درست ہے۔ بنا لیں، یا کیونکہ 1 to 1 چل رہی ہے آپ لوگوں کی بڑے اچھے سے، اگر آپ ڈیرنگ ٹائم اس میں صاحب رکھنا چاہتے تو انہیں ٹائم رکھ لیں۔ بات تو ناصر صاحب کو رکھنے دیں، میری بات ایسے ہی تو نہیں نہ کرنے کریں، دیتے، میں ان اب کی کیسے بات بات میں کروں بولتے بھائی؟ جا رہے ہیں یار، وہ مجھے نہیں بات اس ہی میں نہیں کرنے دیتے۔ انہیں اس میں بات پھر تو آپ رکھنے دیں۔ یا تو 1 منٹ کا ٹائم رکھ لیں۔ نہیں وقت نہیں منٹ کی ایسے کون بھی سی بات بات ہے؟ ہو میں جائے نے گی، تو نہیں وہ کہا بھی کہ آپ اپنا کتنی ٹائم دیر بات جتنا کریں، مرضی جتنی دے دیر لیں، مرضی بات لیکن کریں، بات تو میں نے انہیں محمود کو بھی روکا ہے؟ رکھنے دیں۔ اگر میں بات کرتا ہوں تو مجھے بات کرنے دیں، اگر وہ بات کرتے ہیں میں ان کو نہیں روکوں گا ان کی بات کے درمیان میں، تو وہ بات کچھ کرنے نہیں سوال دیتے۔ ایسے ہوتے ہیں نا مختصر، اس کے ہاں نہ میں جواب تاکہ بات لیکن آگے پھر چلے، تو پھر آپ تفصیل نہیں لیکن ہوتی اس میں۔ یوسف بھائی اگر آپ ہاں یا نہ میں لینا ہے تو یہ کلام اللہ جو ہے یہ ہاں یا نہ میں کوئی جواب نہیں دے رہا، وہ تو نہیں ساری باتیں ساری باتیں تو نہیں ایکسپلین ہوتی نا، کر کچھ سکتا ہے۔ سوالات ہوتے ہیں ہاں نہ تو اگر ہاں تو وہ آپ اتنی سوالات مجھے بتائیں کر مجھے، میں جواب دیتا چلا جاؤں گا۔ اگر آپ نے سوال کرنا ہے تو سوال کا جواب تو دیا جا سکتا چلو ہے۔ جی ناصر صاحب کرو جی، کرو کی کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن یہ ہے کہ لمبی تقریر نہ کریں، اس لیے ٹائم کا کہا ہے کہ ٹائم رکھ لیں، زیادہ لمبی بات نہ کی، اگر مختصر بات کریں، جو مدعا اپنا پیش کرنا چاہتے ہیں کریں۔ جی 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 بالکل، میں نے ابھی بتایا ہے کہ ایک کلام اللہ ہے اور ایک یہ بھائی نے بتایا کہ حدیث ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور حدیث نبی پاک کا کلام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اور فرما رہا ہے، جو یہ فرما رہے ہیں وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تل کا آیات اللہ ہے، ذرا یار یہ جو آیت ہے نا بتا دیں کون سی ہے، میں نکال لوں۔ آیت جو ہے وہ یہ ہے، سورۃ جاسیہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا سورج، ہے ایک منٹ جی مجھے نکالنے دیں۔ سورج جاسیہ جی 26ویں پارے میں ہے۔ سورۃ جاسیہ 45 نمبر ہے، ہاں 25ویں پارے میں۔ 25ویں پارے جی، کون سی آیت بتائیے 6 نمبر۔ جی، پڑھیں جی آپ۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تل کا آیات اللہ نتلوہا علیکا بالحق فبأئی حدیث بعد اللہ و آیات ہی یومنون ویل لکل افاق اسیم۔ کہتا ہے کہ یہ جو نشانیاں ہیں اللہ کی، ہم پڑھتے ہیں انہیں تجھ پر، یعنی کہ محمد رسول اللہ پر، بالحق، حق کے ساتھ، فبأئی حدیث بعد اللہ، ساتھ کہتا ہے کہ اس کے بعد، اس حدیث کے بعد اللہ کی حدیث کے بعد، وہ آیات ہی یومنون، وہ کن نشانیوں کی طرف وہ ایمان لے کے آئیں گے۔ ویل لکل افاق اسیم، ہلاکت ہے ہر جھوٹ باندھنے والے اسیم پر، جو گنہگار ہے بہت بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کے کلام کے علاوہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ وہ حدیث ہے جو احسن الحدیث کہلاتی ہے، جس کو محمد رسول اللہ نے ہی بیان کیا ہے، کیونکہ یہ کلام اللہ جو ہے یہ ہمیں محمد رسول اللہ نے دیا ہے، تو یہ حدیث محمد رسول اللہ کی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے ان کو، اور انہوں نے ہمیں بتائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہی محمد رسول اللہ کی حدیث ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد والی کون سی ایسی نشانی ہے جو اس کے بعد والی بھی وہ تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس مطلب یہ ہے کہ یہ کلام اللہ جو ہے یہ اناف ہے انسان کی ہدایت کے لیے۔ جی آپ ٹھیک، کریں بات۔ اچھا یعنی آپ بخاری شریف کو، مسلم شریف کو آپ ان کو نہیں مانتے، وہ آپ کے لیے اتھینٹک نہیں ہے؟ نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ان کو نہیں مانتا، میں نے آپ سے بولا کہ ہر پھر وہ کیا بات، مطلب ہے جو آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، اس کا کیا مطلب کیا نکلا اس سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی تگری دیکھیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ قرآن کو بالکل صحیح مانتے ہیں،
لیکن جو احادیث ہیں اس میں کچھ ویک بھی ہو سکتی ہیں، کچھ اسٹرانگ بھی ہو سکتی ہیں، بھی ہو سکتی ہیں. جو چیز قرآن سے ملے گی وہ صحیح ہے، جو قرآن سے نہیں ملے گی وہ پیچھے چھوڑ دیں گے. سیدھی ان کی بات لیں، وہ حدیث کو مانتے ہیں لیکن جو حدیث کمزور ہیں ان کو وہ نہیں مانتے، جو قرآن کے ساتھ اچھا یعنی جو قرآن کے خلاف ہوگی اس کو نہیں ماننا، جو قرآن کے خلاف ہوگی اس کو آپ نہیں مانتے، قرآن سے مشابہ نہ رکھتی ہوں یا جی ٹھیک ہوگا. یعنی اپنی مرضی کی جس میں ڈاؤٹ ہو تو وہ یعنی اپنی مرضی کی ماننی ہے، جو اپنا دل کرے گا وہ مانیں گے، جو دل کرے گا مانیں گے، جو دل کرے گا نہیں مانیں گے. حدیث دیکھ لیں نا، چار قسم کی حدیثیں ہیں. ایک ہے اتھینٹک، جو میرا خیال ہے کہ اگر ناصر صاحب نے بات کرنی ہے تو وہ خود ہی اپنا موقف رکھے نا، کیا مانتے کیا نہیں. اچھا جی ناصر صاحب آپ کا موقف سن لیا ہم نے. اب آپ مجھے بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ بن باپ پیدا ہونا تسلیم کرتے ہیں یا نہیں؟ میں نے آپ سے بولا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آدم اور عیسیٰ دونوں ہی بشر ہی نہیں ہیں، تو بن باپ کیسے، کیا مطلب اس سے کیا لیتے ہیں آپ؟ بن باپ یعنی کہ وہ بشر ہی نہیں ہے تو بشر پیدا ہوتا ہے باپ کے ساتھ، تو جو بشر ہی نہیں ہے وہ باپ کے ساتھ اور ماں کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہوگا؟ ٹھیک. اور یہ آپ بات جو بیان کر رہے ہیں یہ قرآن پاک سے ایسی بات ثابت ہے؟ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک. آپ نے ابھی کہا کہ میں وہ احادیث مانتا ہوں جو قرآن شریف کے مطابق ہوں اور جو خلاف ہوں میں اس کے نہیں مانتا. یہ ایک بندہ ہے، اس نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ ہونا قرآن سے ثابت ہے، تو بسم اللہ کریں اس بندے کا انکار کریں. یہ اسکرین بڑی کریں ذرا میرے وریام صاحب، اسکرین بڑی کریں. وریام صاحب موجود ہیں؟ لگتا بھی سو گئے نا. یہ ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ پیدا ہونا قرآن سے ثابت ہے. ایک شخص کا سوال پیش ہوا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ مسیح کو بن باپ مانا جائے؟ فرمایا قرآن شریف سے ایسا ہی ثابت ہوتا ہے اور قرآن شریف پر ہم ایمان لاتے ہیں، پھر قانون قدرت میں ہم اس کے برخلاف کوئی دلیل نہیں پاتے. تو بسم اللہ کریں جی، یہ اعلان کریں کہ یہ جو صاحب ہیں انہوں نے قرآن پاک پہ جھوٹ باندھا ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن پاک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ نہ ہونا ثابت ہے، یعنی ان کا باپ اور ماں سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، آپ یہ کہتے ہیں. تو کیا اور یہ بندہ کہتا ہے کہ وہ بن باپ پیدا ہوئے ہیں، تو آپ ذرا بتائیں. تو کیا آپ یہ حدیث شریف پیش کر رہے ہیں؟ بھائی یہ بھی حدیث ہی ہے. اچھا یہ بھی حدیث ہی ہے، تو آپ اس حدیث کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں؟ نہیں میں اس بندے کو نہیں مانتا. تو آپ اس بندے کو نہیں مانتے اور اس بندے کی بات کو پیش کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون. نہیں وہ نہیں میں نے پوچھا نا ناصر صاحب، وہ نہیں پوچھا، میری بات کو مکمل کر لینے میں نے وہ نہیں پوچھا. میری بات کو مکمل آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے خلاف میں نہیں مانتا، تو اس کا بھی کہیں اعلان کریں. آپ نے شور مچا دیا ہے. میں نے کہا تھا نہیں شور نہیں نا، ابھی اتنے لوگوں کے سامنے آپ نے کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان قرآن کے خلاف ہوگا میں نہیں مانتا اس کو. دیکھیں ابھی یہ بندہ بھی قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے، تو آپ اس کا اعلان کریں نا میں نہیں مانتا اس کو. پھر آگے چلتے ہیں. میں نے کہا کہ کوئی بات جو قرآن کریم میں نہیں پائی جاتی اور اس کے ساتھ اس کی سند باہر سے نہیں ملتی، یا باہر سے جو چیز پیش کی جاتی ہے اور قرآن سے اس کی سند نہیں ملتی، تو جو باہر والی چیز ہے اس کو میں ڈراپ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو قرآن کے خلاف ہو گئی نا، وہ تو نہ ملنے کو بھی آپ ڈراپ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو قرآن کے خلاف بات کی ہے. مجھے یہ بتانی ہے کہ وہ کس کی تحریر ہے، کیوں بڑھ رہے ہیں، لیکن مجھے آپ نے پیش کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس چیز کو مانتے ہیں جو چیز پیش کی جاتی ہے. مجھے چھوڑے ناصر صاحب، میں تو احادیث کو بھی مانتا ہوں، آپ نہیں مانتے. تو اسی لیے تو یہ آپ کے اپنے عقائد ہیں، میرے اپنے ہیں. آپ بسم اللہ کر کے صرف یہ اعلان کر دیں کہ بھئی یہ مرزا صاحب نے جو بات کی ہے قرآن کے خلاف ہے، میں مرزا صاحب کی بات کو نہیں مانتا یا مرزا صاحب کو نہیں مانتا، جو بھی کرنا ہے آپ نے کر لیں. آپ ایمان والے ہیں؟ یہ سوال نہیں ہے ناصر صاحب، جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دیں. آپ ایمان والے ہیں؟ ناصر صاحب سوال میرا یہ نہیں ہے، ادھر ادھر نہ جائیں. مرزا صاحب نے کہا عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہونا قرآن سے ثابت ہے.
آپ کہتے ہیں قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور آپ نے ابھی اعلان کیا کہ وہ حدیث جو قرآن کے خلاف ہو میں اس کو نہیں مانتا. دیکھیں تو یہ آپ اس کے مرزا صاحب کے خلاف بھی اعلان کر دیں کہ میں مرزا صاحب کو نہیں مانتا، یا میں مرزا صاحب کی اس بات کو نہیں مانتا. دیکھیں میں کیا مانتا ہوں اور کیا نہیں مانتا، یہ بحث نہیں ہو رہی. بحث یہ ہو رہی ہے کہ آپ ایماندار ہیں، ایمان والے ہیں. او بھائی یہ نہیں بحث ہو رہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے یا نہ ہونے پہ بحث ہو دیکھیں رہی ہے، میں ایمان کیسے کی نہیں ہو بات، رہی. اب آپ کے ساتھ کیسے بات میں کروں جبکہ آپ جواب ہی ایسے نہیں بات دیتے. کریں جیسے پہلے آپ نے بازو کھڑا کر کے کی تھی نا کہ میں حدیث نہیں مانتا جو قرآن کے خلاف ہو، اب یہ بھی قرآن کے خلاف ہے، کریں اعلان. میں نے کہا پہلے ناصر صاحب بتا دینا، آپ وہ ڈائریکٹ کوشچن ہے. آپ یوسف بھائی اگر تو یہ اس پر ایمان لے کے آئے ہیں تو پھر میں بتاؤں گا نا. اگر یہ ایمان ہی تو نہیں لے بھائی کے آئے اس آپ پہ بھی تو تو میں کیوں حدیث بتاؤں؟ پہ ایمان نہیں لے کے آئے، میں حدیث پہ ایمان لاتا ہوں، آپ نہیں لے کے آتے. پھر یہ حدیث شریف ہے، آپ بولیں کہ یہ حدیث شریف ہے یہ مرزا صاحب کی حدیث ہے. تو اس پہ آپ ایمان لے کے آئے ہیں. نہیں میں تو اس کو جھوٹا مانتا ہوں. ہاں تو آپ جھوٹا مانتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جی. فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کہتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے، کیونکہ آپ میرا خیال ایمان نہیں لے کے آئے ہوئے، آپ کے لیے ہے یہ، کیونکہ آپ نے ایمان تو لائے نہیں ہوئے. کہتا ہے کیوں تم وہ کہتے ہو جو نہیں کرتے. بڑے غضب کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ جو تم کہو اور اس کے اوپر تم خود عمل نہ کرو. تو کیا آپ تو خود عمل نہیں کر رہے؟ جو چیز پیش کر رہے ہیں آپ اس کے اوپر آپ خود عمل نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایماندار نہیں ہیں. میں تو اس کو جھوٹا مانتا ہوں، میں اس کو پیش کر رہا ہوں جو اس کو سچا مانتا ہے. تو یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے اس کا تو آپ نے مطلب و مفہوم غلط بیان کیا ہے. لیکن اگر آپ کے والا ہے تو آپ کیا ہیں پھر بتائیں؟ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ بندہ نبی ہے، مسیح موعود ہے، اور جب اس کی بات پیش کی جاتی ہے آپ ماننے کو تیار نہیں ہے. اب کیا ہو گیا؟ دیکھیں آپ نے او بھائی میں اس بندے کو جھوٹا مانتا ہوں، میں اس کی بات کو نہیں مانتا. ڈائرنگ صاحب آپ بھی کہہ دیں کہ یہ جھوٹا ہے یا میں اس کو نہیں مانتا، میں چھوڑ دیتا ہوں. لے جا رہے ہیں. آپ کے پاس ختم ہو گئی بات. ریام صاحب آپ کا بھی کوئی پتہ نہیں دماغ کی کھڑکی کھلی ہے کہ نہیں. جب اس نے کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں مانتا جو قرآن کے خلاف ہو، سوئے ہوئے تھے آپ. آپ کے کام ریام صاحب آپ سوئے ہوئے تھے جب اس نے کہا کہ میں وہ حدیث نہیں مانتا جو قرآن کے خلاف ہو، سوئے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آپ نے بات کی تھی. وریام بھائی ایک منٹ، وریام بھائی یہ وریام صاحب آپ تب سوئے ہوئے تھے جب اس نے کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث نہیں مانتا. وہ حدیث وہ کیوں آپ اندر سے بھول گئے یار؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں غلط طرف جا رہے ہیں یار؟ کس نے اتارا؟ میں تھوڑی صلح کراؤں. دیکھیں یہ دونوں بندے ڈیبیٹ کر رہے ہیں نا، ان بندوں کو پورا رائٹ ہے کہ انہوں نے حدیث کا پوچھا، انہوں نے کہا میں نہیں وہ مانتا. اب وہ مرزا صاحب سے ریلیٹڈ بات پوچھ رہے ہیں تو ناصر صاحب کو بتا بات سنیں. بتائیں یوسف صاحب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی تھی، یہ اس طرح یہ غلط کر رہے ہیں. وریام صاحب آپ کا دماغ آپ ہلول تو نہیں گئے؟ غلط کر رہے کی ہیں بات ہو تو آپ انکار کر دیں، کہیں ہم نہیں مانتے قرآن کے خلاف ہے. آپ غلط کر رہے ہیں. آپ غلط کر رہے ہیں. کیا غلط کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات کی تھی. ہاں جی ہاں جی تو ان کی بات کرے نا. ناصر صاحب نے کہا میں نہیں مانتا، ناصر صاحب نے کہا میں نہیں مانتا جو قرآن کے خلاف ہو. ہاں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات. اچھا یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرنا ہے قرآن کے خلاف ہو تو مرزا صاحب کی کا نہیں کرنا. اگر ان کی بات قرآن کے خلاف جاتی ہے رسول اللہ جاتی ہے یہ آپ کے ابھی یہ سامنے گئی ہوئی ہے. ناصر صاحب کہتے ہیں قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، مرزا صاحب کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا انکار ہو سکتا ہے. ہماری بات رسول اللہ صلی اللہ. اچھا ٹھیک ہو گیا نا، یہی تو پوچھ رہے ہیں نا وریام بھائی، یہی تو پوچھ رہے ہیں کہ اگر مرزا صاحب نے قرآن کے خلاف کہی ہے بات تو ان کو چاہیے کہ نہیں میں نہیں مانتا یہ قرآن کے خلاف ہے. یہ اس میں کیا ہے؟ سننے میرے ایک منٹ وریام بھائی، ایک منٹ تو دیں، ایک منٹ تو دیں، ایک منٹ دیں. آپ ہوسٹ ہیں، ایک منٹ دیں، میری بات سنیں. آپ ہوسٹ ہیں، آپ ہمیں بولنے کا زیادہ موقع دیں. دیکھیں ایک حدیث مبارکہ انہوں نے پیش کی ہے جس پر انہوں نے کہا جی میں نہیں مانتا یہ قرآن کے خلاف ہے. دوسری انہوں نے بات پیش کی مرزا صاحب کی، اس پر یا تو وہ کہیں میں مانتا ہوں یا کہ میں نہیں مانتا یہ قرآن کے خلاف ہے. اس سے آگے بات چل پڑے گی. دیکھیں پہلے حدیث مبارکہ پیش کی ہے نا، انہوں نے کہا جی سٹک ہو گئی ہے، انہوں نے اس سے آگے اب اگلا سٹیپ لیا ہے.
تو پھر اس پر یہی بنتا ہے نا وہ یہ کہیں کہ جی میں نہیں مانتا اس بات کو، یہ قرآن کے خلاف ہے، تو پھر بات آگے فوراً چل پائے گی۔ آپ جس طرف جا رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں، بات رسول اللہ صلی نہیں اللہ غلط نہیں کر رہے، علیہ دیکھیں یہ وسلم مناظرہ ہے، ریحان صاحب اللہ کے نبی کی بات کو رد کر دو، آپ کہہ دو ہم نہیں مانتے، اور مرزا صاحب کی باری آئے تو کہو نہیں مرزا صاحب کی بات نہیں ہو رہی، یہ کیا تماشا ہے؟ دیکھیں جو یہ ہے کہ نبی پاک کی بات ہو، ان کا فرمان ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے کیونکہ قرآن کے خلاف ہے۔ مرزا صاحب کی بات جب قرآن کے خلاف ہے تو اس پہ کرے اعلان۔ اب مرزا صاحب کی بات پہ بھی ایسے کہے نا ہم نہیں مانتے کیونکہ قرآن کے خلاف ہے۔ ناصر صاحب کو کرنے دے بات، وریام صاحب نہیں ہم ادھر ادھر کدھر جا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کی ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ تو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کیونکہ قرآن کے خلاف ہے، اور خود مرزا صاحب کی بات قرآن کے خلاف مان کر بھی نہیں کہتے کہ میں نہیں اس کو مانتے۔ ڈائرنگ صاحب حد ہو گئی ہے۔ میں خاموشی سے آپ کی باتیں سنی ہیں، سب لوگوں نے آپ کی اور باتیں نئی سنی خاموشی سے ہیں۔ کیا سنا ہے؟ خاموشی سے آپ نے آپ کی باتیں جب تک چلتی آپ رہی ہیں، کے ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں مانتا کیونکہ قرآن کے خلاف ہے۔ اب آپ بات نہیں ٹھیک طرف جا رہے۔ میں تھوڑا پیچھے پہ رہا ہوں، صحیح کیوں نہیں غلط کون سی بات غلط کر رہا ہوں؟ وسلم کی حدیث کی ہے۔ ناصر صاحب کو تو موقع دیں یار، ان کو بات تو کرنے دیں، ناصر صاحب کو کرنے دیں نا، وہ خود ہی کر لیں اگر ان کو لگے گا موضوع سے ہٹ گئے۔ ابراہیم صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قرآن کے خلاف ہوگی اس کو آپ رد کر دیں گے، لیکن مرزا صاحب کی قرآن کے خلاف ہوگی تو اس کو وہ نہیں کریں رد نا، کرنا، یہ کہہ رہے ناصر ہیں صاحب کے ساتھ طے کریں نا۔ جی ناصر صاحب بھی آپ کیوں ہاں تو ان کو کرنے آپ دیں، کیوں بول کرو رہے جی ہیں ناصر بیچ صاحب، میں؟ ناصر صاحب کو کرنے دو، چلو کرو مائک۔ ناصر صاحب سے کرنی ہے تو وہ تو میں کر رہا ہوں، آپ کیوں بول رہے ہیں بیچ میں؟ میں اس لیے بولا ہوں کہ آپ نے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی رکھی تھی، ناصر صاحب اچھا کے میں آگے ایک کہ بات آپ بتاؤں، ایک مانتے بات ہیں۔ بتاؤں، دیکھیں وہ انہوں پوچھنا نے چاہ کہا رہے ہیں کہ جو حضرت بھی عیسیٰ حق ہے، بشر، انہوں نے دیکھیں کہا کوشچن ہے حضرت عیسیٰ کے بشر ہونے پہ، دیکھیں نا اس سے انہوں اس نے کہا سلسلے جو میں بھی حق ہے میں حدیثوں کی بات مانتا ہوں۔ ہوئی ہے، وہ اس ٹھیک نے ہے نا، کہا ناصر کہ صاحب کو جو کلیئر کرنا قرآن پڑے کے گا نا۔ خلاف ہوگی میں نہیں مانتا۔ ویام صاحب قرآن پاک کا متن جب پیش کیا جاتا ہے نا، ترجمہ پیش کرنے کے بعد اس کا فہم یاد رسول اللہ سے لینا ہے۔ اگر وہ کہتے جی میں یہ فہم نہیں مانتا تو آگے پھر آپ کے عدل و حکم، ظاہری بات ہے جس بندے سے بات ہو رہی ہے وہ عدل و حکم اپنے مرزا صاحب کو اگر مانتے تو پھر یا تو وہ کہیں گے اس کو میں مانتا ہوں، یا وہ کہیں گے نہیں میں اس کو بھی نہیں مانتا، تو پھر تیسری بات پیش کی جائے گی۔ اب اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ رسول اللہ کی بات پیش کی ہے، وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، پھر آگے اس کے بعد جو آپ کی حجت ہے جس کو مانتے ہیں پہلے وہ تو پیش لوگوں کیا کو یہ تو پتہ چلے نا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو تو کہتے ہیں قرآن کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے۔ پہلے بات طے کی وہ ہے، مرزا یہ صاحب کی بات ہے، پھر اس کیوں ان وقت کی زبان رکھ پہ لینی چھالے تھی نا پڑتے ہیں؟ پھر یوسف بھی یہی بھائی۔ کہا کریں قرآن کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے۔ یوسف بھائی یہ بات اس وقت رکھ لینی تھی نا جو آپ اب کر رہے ہیں، اس وقت آپ کس کو وقت یاد رکھنی نہیں تھی؟ وہ تھا؟ دیکھیں وریام بھائی یہ دوران گفتگو باتیں ہو جاتی ہیں یار، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں، منطقی یہ دوران گفتگو اس گفتگو طرح بھائی ہوتی اس ہے، وقت کیا کچھ رکھتے؟ باتیں جب اس نے ہو کہا جاتی کہ ہیں۔ میں خلاف قرآن حدیث نہیں مانتا تو میں نے جی اس کے سامنے مرزا صاحب کی حدیث رکھ دی، بھیا خلاف قرآن ہے، کرو انکار۔ آپ کیوں نہیں انکار کر رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ مرزا صاحب کی یعنی تو آپ نے رسول بات اللہ طے صلی اللہ نہیں علیہ وسلم کی مرزا حدیث صاحب کو رسول کا نہیں مانتے انکار آپ۔ کر دیں گے آپ؟ طے کیا رسول اللہ صلی اللہ اب علیہ سنیں نا وسلم کی ریام صاحب، حدیث کا۔ سنیں میری اچھا بات۔ مرزا صاحب کو رسول نہیں مانتے، مرزا صاحب کو رسول نہیں مانتے؟ مرزا صاحب کی بات جب قرآن سے بھی آگے ہے، قرآن کے خلاف بھی ہوگی تب بھی ٹھیک ہے۔ ان کی بات آپ نے اس میں شامل ہی نہ کی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی حدیث کی بات کی ریام ہے۔ صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کو قرآن کے خلاف لگے، آپ کہتے ہو ہم رد کریں گے، ہم نہیں مانتے کیونکہ قرآن کے خلاف ہے، تو جب مرزا صاحب کی قرآن کے خلاف ہوگی اس کا کیا کریں گے؟ آپ نے مرزا صاحب کی بات اس وقت کی تھی کس وقت؟ او بھائی جب بھی کی جب ہے، یہ اصول آپ تو نے وہی ہے نا کہ جو جب قرآن یہ کے آپ نے خلاف ہوگی طے نہیں مانیں کیا، گے۔ یہ جب آپ نے طے کیا اس وقت آپ نے اچھا مرزا طے صاحب یہ کی بات کیا ہے کی کہ تھی، یہاں اب بیٹھ کے آپ کو نبی مرزا پاک صاحب صلی اللہ یاد علیہ آ وسلم رہے کی ہیں، احادیث کا انکار کرنا ہے، ایسے نہ اور کریں۔ مرزا صاحب کی عبارت پیش کرو کو جی طے نہیں کیا، آپ انکار کرتے کہ ہم نہیں مانتے مرزا صاحب کو۔ وریام صاحب میں میں نبی قرآن پاک پاک کی صلی آیت اللہ علیہ مبارکہ وسلم کا کو کوئی بھی مانتا فہم ہوں پیش کر دوں، تو میں نے انکار کیا ان کی بات کا، آپ مرزا صاحب کا انکار کر دیں بھی ہم نہیں مانتے، میں پیش ہی نہیں کروں گا۔ مانا ان کو نبی ہوا ہے اور اصول یہ دیتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قرآن کے خلاف ہے، جی ہم نہیں مانتے، تو جب مرزا صاحب کی بات قرآن کے خلاف آئی اس پہ بھی نہیں فتویٰ، ادھر زبان پہ چھالے پڑ جاتے ہیں۔ موقع دیں، وہ ناصر صاحب سے جواب دیں، بات آپ کی ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں جی، ناصر صاحب کو جواب دینا چاہیے۔
नहीं नासिर साहब हाँ जवाब जी दें नासिर साहब दें जवाब। देखें, आप पहले बात है, आपने झगड़ा शुरू कर दिया। मैंने जो असूल कायम किया है, अगर उस असूल को आप ब्रेक कर देंगे तो मैं आपकी बात को ले लूंगा। अगर आप उस असूल को ब्रेक ही नहीं कर रहे तो जी मैं कैसे असूल करूँ? ब्रेक हो अल्लाह ताला गया, मैंने फरमाता है, आपसे पूछा है मेरी नासिर बात आप साहब। मुकम्मल कर देखें, फिर आप फिर बहुत बात नहीं करने दे रहे। चलो इतनी करें। देर मैंने आपको बात करने दिया, फिर दोबारा बाद में दखल अंदाजी कर देते हैं। अल्लाह ताला ने असूल ये कायम किया कि तुम वो बात आगे पहुंचा कह नहीं सकते जो जिस पे तुम खुद नहीं मानते। तो आप मिर्जा साहब को अगर मानते हैं तो मैं आपकी बात को ले लूंगा, अगर आप नहीं मानते तो मेरे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? कुरान आप पाक तो की नहीं वो ना आयत मानते। बता दे जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया आप वो बात आगे कह नहीं सकते जिसको खुद नहीं मानते। कौन सी आयत है ये? ये जो सूरत सफ की दूसरी आयत है, गालिबन तीसरी उसमें है, ये लिखा हुआ है आप लिमा आगे नहीं तकूल। कह सकते जो खुद नहीं मानते। हाँ, जो तुम वो आगे, अगर क्या आप अल्लाह ईमान ताला वाले हैं, अल्लाह ताला जो अगर है अल्लाह सुने ताला जो सुने है देखें, अल्लाह फिर ताला बोलने जो नहीं है देते, मेरी सुने फिर ना आप बात। बोलने नहीं दे रहे, क्या अल्लाह बोलने ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा मानता है? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अपना बेटा मानता है? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा अलैहिस्सलाम और उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं? क्यों फिर ये बात आगे पेश की गई? कैसी देखें बातें कर सुने, रहे हैं? कुरान पे झूठ बोलने पे आ गए हैं। आपको इल्म नहीं है तो आप आप बताएं वो गुस्से में कौन आ सी गए। आयत है जिसमें ये बात है कि आप बात आगे पेश नहीं वो कर सकते जो खुद वो नहीं मानते। वो अल्लाह ताला मोहम्मद रसूलुल्लाह को बता रहा है कि तुमसे पहले जो लोग थे वो ये काम करते थे। वो तो अल्लाह ताला मोहम्मद रसूलुल्लाह को इन्फॉर्म कर रहा है कि माजी की बात ना, तो बता रहा है कि ये लोग इस तरह करते थे, अब भी ये इसी तरह ही करेंगे और तेरी कौम भी क्या ऐसे ही करते करेगी, थे? शोर मचाया करेगी। क्या तो करते यही थे? लोगों को खुदा बना लेते थे, अरबाब को खुदा बना लेते थे, जैसे आपने बनाया होगा ईसा को खुदा बनाया ना, कि वो ओ आसमान पे भाई है अभी तो वो और वो बात ही नहीं हो रही आएगा, है वो आएगा नीचे आएगा। तो ये ओ आपने मैं बनाया, ओ नहीं नासिर बनाया, साहब तो पटड़ी वो से आप ना ही के लिए उतरे बताया। पटड़ी से ना देखें, उतरे, जो टॉपिक चल रहा है उस पे रहे। देखें, आप अदब से ही बात करें तो मुनासिब होगा। तो तो वो भाई वाले आप अल्फाज क्या इस्तेमाल कर रहे करें हैं? जो अब आपको ये करने टॉपिक चाहिए। ये चल रहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे हैं या नहीं? नहीं, देखें, आप बदल दें, आप किसी एक जगह पे खड़े नहीं ना हो रहे। आप देखें कहीं पे भी नहीं भाई खड़े मैं होंगे, नहीं खड़ा हो इसलिए रहा। मुझे तो मैं आप इसलिए जा रहे हैं बता हजरत देता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे या नहीं, मैं तो उधर ही खड़ा हूँ। मैं तो वही बात पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने कहा आपकी क्या मजबूरी मिर्जा है कि साहब जो आपके है पास वो जवाब कहते हैं नहीं है मेरी कुरान बात शरीफ का। से साबित है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बिन बाप होना। मैंने कहा अब क्या आपके करना है मिर्जा पास साहब का? मेरी बात का जवाब ही नहीं है, इसलिए आप फंस गए हैं और नहीं निकल सकते इस इस शिकंजे से, कि आप अच्छा वो ठीक है, बात जो आगे बंदा नहीं मुझसे अच्छा पूछ चलो सकते ठीक है, जिसपे मैं आप इसका खुद बात दलील आपने करूँ। दलील अच्छा ये आप दलील बताएं कि उसको जो बना बंदा रहे हैं ये जो मुतनाज़े है। ठीक है ठीक है जब भी कोई फैसला किया जाता है ना, जब भी, तो दोनों मिल के मुश्तरका तौर पर किसी को जज मुकर्रर करते हैं। तो आप वन साइडेड जज बना रहे हैं अपना। तो मैं कह रहा हूँ नहीं, जज वो बनेगा जो दोनों के दरमियान में मुश्तरका होगा। आपका मेरा कुरान अच्छा मुश्तरका है, तो जज और नहीं कुरान को कुरान बनाए। मुश्तरका, हमारा नहीं कुरान मुश्तरका, झूठ ना बोले। आप देखें, अब देखें, ये भी बात आपकी दुरुस्त हो गई कि आपका नहीं मुश्तरका। मैं यानी कि आपने हाँ जी। इनराफ कर दिया। वाकई ये बात आपने अस्तगफिरुल्लाह बिल्कुल दुरुस्त फरमाई है वैसे तो, कि आपका नहीं है मेरे साथ ये मुश्तरका, क्योंकि आपका ये कुरान है ही नहीं है। आपका कोई हाँ और कुरान बिल्कुल है, आपका बिल्कुल, हदीस कुरान हमारा है, कादियानी आपका वाला कुरान कुरान है, नहीं है आपका ना। कुरान है बुखारी नासिर शरीफ, साहब मुश्तरका आपका कैसे हो? कुरान है कुरान बुखारी शरीफ, क्लियरली कह रहा है कि ईसा आपका अलैहिस्सलाम कुरान बगैर बुखारी बाप के शरीफ पैदा है, हुए हैं। तो हाँ, मेरा वो कुरान नहीं है, बिल्कुल सही तो कहा। हाँ आपको तो कुरान आपका नहीं है मानते ना, नहीं तो कुरान भी मुश्तरका मुश्तरका नहीं, क्यों कह रहे हैं फिर कुरान मुश्तरका है? नहीं, मेरा कुरान तो मुश्तरका, आपने नहीं माना ना, मैंने तो माना है। आपने नहीं माना, ओहो आपने भाई इनकार। कैसे? मैं कह रहा हूँ मेरा, मैं नहीं मानता जिस कुरान को आप मानते, मैं तो नहीं मानता उसको, कैसे मुश्तरका हो गया? मैं क्या? उस कुरान की बात कर रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो ये तो अर्रहमानिर बहुत रहीम सारी से बाद किताबों में होता है। लिखा हुआ है उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वन नास ये पे तो है, कुल मरज़इयों में औज़ु कुरान में भी बिरब्बिन लिखा हुआ नास है। मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल ओ भाई वसवासिल खन्नास। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये वो कुरान है जो ये मोहम्मद मरज़इयों रसूलुल्लाह के के बाद कुरान में हजरत भी ये मसीह लिखा मौद हुआ है नाज़िल नासिर हुआ। साहब, बिल्कुल, देखें तो इसका मतलब ये कि कुरान मरज़इयों के है ना कुरान हमारा में भी वही। लिखा हुआ है। नहीं, ये हमारे में लिखा हुआ, ये आप में नहीं लिखा हुआ ना। मतलब आप नहीं आप जवाब देना कुरान लेके चाहते, आए। मिर्जा साहब की बात का आप जवाब नहीं देना चाहते, सीधा सीधा ये बात है। नहीं, आप भागेंगे, आप इतना भागेंगे कि आपको सांस भी नहीं लेने दिया भाई जाएगा, मैंने क्योंकि कहाँ भागना, आपने मैं वो इधर ही बातें बैठा करते हुआ हूँ। हैं, आप वो मैं बातें इधर ही करते बैठा हैं हुआ हूँ, जिन मैं बातों कहीं के नहीं ऊपर आप खुद भागता। अमल नहीं करते। आप बताएं, आप उन बातों पे अमल नहीं ना कर रहे जिन बातों को आप पेश कर रहे हैं। तो जब आप ओ अमल ही नहीं कर नहीं, रहे उन बातों पे, तो आप फिर भाग रहे हैं ना, और क्या करूं मैं? अच्छा और किसे ठीक कहते है, हैं मैं भागना? भाग रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा भागने दें, कोई मसला नहीं है। आप मुझे बता भागना दें, आपने मिर्जा साहब की जवाब बात का जवाब नहीं देना। देखिए, मिर्जा साहब की बात का तब जवाब दूंगा जब आप कहेंगे कि मैं मिर्जा साहब पे ईमान लेके आया और ये मैं दलील पेश करता हूँ, फिर मैं जवाब दूंगा फिर ना आप आपको। मानेंगे बात को, फिर आप मिर्जा साहब की बात को सही मान लेंगे?
फिर मैं डॉक्टर साहब बताऊंगा कि मिर्जा साहब के ये क्या हिकमत अमली है कि अगर आप पे वो डिबेट कर रहे हैं तो आप उसको मानना जरूरी तो नहीं है उनके लिए, वो तो आपका उनका आगे उत्तर भी कुतब दिखा से दूं रख दोनों। देंगे बयान आगे। देखें ये जो दलील है ये क्या दलील है, ये मैं बेहतर जानता हूँ कि आप बेहतर जानते हैं, फिर आप बात कर दें उनसे। अगर आप समझते हैं कि आप ज्यादा नहीं अच्छी नहीं, पर दलील नासिर रखते हैं साहब मैं वैसे तो जनरली फिर, कह रहा हूँ, वो मिर्जा साहब हाँ, पे क्वेश्चन उठा सकते हैं, तो उनको मानना तो नहीं, जरूरी तो नहीं है। नहीं मानना जरूरी नहीं है, तो फिर सिर्फ मिर्जा साहब की बात करें, वो किसी और चीज को रिलेट कर रहे हैं अपना, वो एक ऐसी बात को रिलेट कर रहे हैं जो कुरान करीम की बात है। तो जब कुरान करीम की बात को रिलेट करेंगे तो फिर वो बात कुरान करीम से ही ली जाएगी या सच्चाई से ली जाएगी, क्योंकि ये हक है ना, तो हक को अच्छा, हक के कुरान साथ का ही फहम मैच किया भाई, जाएगा। आपको ज्यादा है या मिर्जा साहब तो को जो ज्यादा है? कुरान के खिलाफ है उसको क्या किया जाएगा, रद्द किया जाएगा या वो भी ले लिया जाएगा? हर वो बात जो कुरान से इख्तलाफ में है वो रद्द कर दी जाएगी। तो रद्द करें, फिर बिस्मिल्लाह करें, कहें मैं नहीं मानता इसको। जब आपको पता ही नहीं है, आपको मिर्जा साहब पे ईमान ही नहीं है, तो आप मानते नहीं है उसकी बात को। मैं तो मानता हूँ, मुझे तो पता है उन्होंने क्या भाई लिखा है, आपको मैं, पढ़ना भी तो नहीं ना आ आप क्या मानते हैं, आप क्या मानते हैं मिर्जा साहब? रहा। मिर्जा साहब को वही मानता हूँ जो मिर्जा साहब अपने आप को पेश किया है, वही मानता हूँ। अच्छा, वो तो जो भी कहते हैं मैं नबी हूँ, तो फिर मिर्जा साहब की बात अब कुरान के खिलाफ हो गई है। नहीं नहीं, मिर्जा साहब की बात कुरान के खिलाफ है या हक में है, ये बात नहीं हो रही। आपको बात की समझ नहीं आ रही, आप भोले बांधते हैं या चलाकियां कर रहे हैं, क्या भाई करना चाहते हैं? भाई यही बात हो रही है। मिर्जा साहब कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए हैं, मैं भी कहता हूँ बिन बाप के पैदा हुए हैं। आप मेरी बात का इनकार कर रहे हैं, मिर्जा साहब का क्यों नहीं कर रहे? एक मिनट दीजिएगा जरा मुझे, थोड़ा सा मैं मसरूफ हूँ, थोड़ा सा ठहरिएगा। अच्छा ठीक। भाई आप इनको ना कुरान से वो आयतें पेश कर सकते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है ईसा अलैहिस्सलाम बगैर वालिद, यूसुफ भाई तो सब वो कुछ ही तो पेश जरा कर सकते हैं, ये कौन सा मानते हैं? यूसुफ भाई ये कौन सा मानते हैं? ये सारा दिन क्या नहीं, पर वो करते हैं कुरान सुनने तो पाक दें के ना, साथ? थोड़ा इधर आप दलील तो दें सुनते ना। हैं तो होंगे इनको बैठ के, ये सारा दिन नहीं, क्या मैं इधर कुरान पाक के साथ समझ करते गया हूँ, लेकिन आप भी थोड़ी इनको जरा पक्की बात दें। पक्की बात तो तब दी जाएगी ना जब वो इकरार या इनकार करेंगे। जहाँ तो इकरार करें या इनकार करें, फिर हैं? देखें, वो ना करें, लेकिन आप तो बात रख दें ना, वो आयतें नहीं, जरा ऐसे दे दें, ऐसे उसमें तो लिखा बात हुआ है रखने का यूसुफ फायदा नहीं साहब ना। एक देखें, बात बंदे ये है, अब कोई मुझे आके कहे कि भाई मैं खुदा को एक नहीं मानता, तो आप मुझे आयतें दें कुरान पाक से, तो उसको देनी चाहिए कुरान पाक से आयत। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पे आपको वो दलील देने कहते की हैं जरूरत नहीं होती कोई भी। हजरत ईसा लेकिन अलैहिस्सलाम का आपने बिन देखिए ना, बाप इस तरह पैदा होना एक बहस मुत्फिक बन अलह जाएगी ना। अकीदा है कुरान पाक में, जा बजा उनके बिन बाप होने के अल्लाह ताला ने बताया है, तो इस पे लेकिन इनको क्या सुनने दलील वालों देनी? की हेल्प हो जाएगी ना। नहीं, सुनने वालों की हो रही है ना, अपने नबी का इनकार करे, यही सुनने वालों की हेल्प हो रही है। अपने नबी का इनकार करे, उसके बाद फिर अगली बात होगी। अब मिर्जा साहब कहते हैं तमाम रूहों से ज्यादा कुरान का फहम मुझे दिया गया है। अब जिस फहम को ये नासर साहब नहीं मान रहे, तो ये अपना जो फहम पेश कर रहे हैं, फिर इसका मतलब ये मिर्जा साहब के खिलाफ ही जा रहे हैं ना। इनको उनसे ज्यादा फहम है। नहीं, वो तो मिर्जा साहब तो कोई भी मेरेकल नहीं मानते, वो कहते हैं ये सारे मेरेकल कुछ नहीं है, वो तो हाँ, तो इनकार बिल्कुल कर दें नहीं ना, मानते। नासिर साहब इनकार कर दें कि मैं इस फहम को नहीं मानता। जी अस्सलाम वालेकुम प्रियम भाई, सब कैसे जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर? नासिर भाई आए नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लाभ वाला लेके वापस? वो गए हुए बिजी नहीं नहीं, वो थोड़ा सा बिजी हैं, आ जाते हैं। हैं। डेनी भाई मैं उतनी देर में एक बात करूं, अगर माइंड नहीं करें। इन्होंने बोला कि हमारा हमारा डेफिनेटली कुरान इनसे अलग है, क्योंकि कुरान कृष्णा का नहीं है, वो यलाश का नहीं है, वो अल्लाह का है। और इनका तो खुदा जो है वो यलाश है। वेरी सिंपल, ठीक है ना? इसके बारे में ये क्या फरमाएंगे? ठीक है भाई, आपकी बात आ गई है, आप अब नीचे बैठे।
شان احمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ਉਹਦੀ ਕਰਤੀ ਪੋਟੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਵਾ ਦਿਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਲੱਗੇ ਹੋ नहीं वो भाई का माइक खुला रह गया तो साल लगे ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। नहीं यार इस बहस को किसी नतीजे पे पहुंचाएं यार, बहस ना करें, जो करीब करीब पहुंच सकते हैं सारे, अगर थोड़ा सा अकली तौर पे बात करें। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਲਿਆਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? जी जी मैं जर्मनी में ਜਰਮਨੀ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਤੁਸੀਂ। मैं जर्मनी में ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਯਾਰ। नहीं नहीं, ਰਾਤ मेरे ਨਹੀਂ। को एक पौना एक होया रात का। ਹਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ USA। USA ਜੀ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸ਼ਾਨ ਅਹਿਮਦ ਅਰਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਚ ਸੁਣਾਈਏ। ਸੁਣਾਓ ਸੁਣਾਓ ਸੁਣਾਓ। इतना तो नहीं आ रहा सुना रहे।
जिंदगी बख्श जाम अहमद है, क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है। लाखों अंबिया मगर बाखुदा सबसे बढ़कर मुकाम अहमद है। बाग अहमद से हमने फल खाया, मेरा बुस्तान कलाम अहमद है। इब्ने मरियम के जिक्र को छोड़ो, इससे बेहतर गुलाम अहमद है। ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਨੇ, ਤੋਬਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਅਫਜ਼ਲ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਅਫਜ਼ਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਫਜ਼ਲ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤਗਫਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤਗਫੁਰੁल्लाह ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨਾਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਤਗਫੁਰੁल्लाह ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਬਨ ਮरियम का जिक्र को छोड़ो उससे बेहतर गुलाम अहमद है। ये गुलाम अहमद ईसा अलैहि सलाम से बेहतर है ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਨੇ। ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅਫਜ਼ਲ ਤੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਓਏ ਓਹੋ, ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋ ਛੋੜੋ। ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ 7ਵੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਾ ਦਿਓ। इब्ने मरियम के जिक्र को छोड़ा है। इब्ने मरियम कौन है? मैं कहन दिया ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਲੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਹੱਸ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਥਲੜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਤਲੀਆਂ ਸਭ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਤਲੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। इब्ने मरियम के जिक्र को छोड़ो। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਇਬਨ ਮਰੀਮ? ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਨਾਬ ਅਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਕਿ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਬੀ ਕਿਉਂ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿਆ ਨਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਗਾਣੇ ਤੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ? ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਲੋਕੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹਰਾਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਆ ਹਰਾਮ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਮਸੇ ਇੰਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਰਾਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਹਾਂ ਸਮਝਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹੋ ਇਬਨ ਮਰੀਮ? ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਮੋੜ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ। ਮੈਂ ਰੁਪਿਆ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਣਾ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੂਡ ਬਣਾਓ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਐਂਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਆਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸੁਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਆਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਂਦਾ। ਸਮਝਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਸਮਝਾਓ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਸਮਝੀਏ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੌੜ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਸਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਆ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ, ਮੰਨਣ ਦਾ। ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਮੰਨੋ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਅਸਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਚ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡੰਡੇ ਦੇ ਕਰ ਜ਼ੋਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਬੜਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹते ਹੋ। ਮੈਂ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਫਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਕੁਫਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਦੱਸੋ। اللہ رب العزت نے فرما دیتا نا کہ دین سے جبر نہیں ہے، کیونکہ میرے ذہن جو آیت نکل گئی ہے لا اکراہ فی الدین کا لا اکراہ فی الدین، کیونکہ اوہدی وجہ دسی نا اللہ نے، کیونکہ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت۔ ہن اللہ رب العزت نے جڑی گل فرما دیتی ہے نا تے او اودے تے ہن ساڈا تے اوتھے کام ہی نہیں بندا نا، کیونکہ ہدایت تے وکری ہو گئی ہے نا بالکل۔ ہن دیکھو ہن جڑا لا اکراہ فی الدین ہے، ایک وائلیشن تسی کر دیتی ہے نا، پاکستان وچ قانون بنایا نہیں ہے، میری سنو تے صحیح، تسی توڑ دیتا نا قانون والا۔ ਉਹ ਜੋੜਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਮਾਈਕ ਤੇ? ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਆਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਫਸਾਈ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਹਿਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਹਿਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਕੋਲੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਸੇ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਦੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਛੱਡੋ। ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੁਨਾਫਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਕ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਹਿਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਵਿਚਲਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਦਤਰੀਨ ਮੁਨਾਫਕ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਮੁਨਾਫਕ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੱਖੋ ਵਿਚਲਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਟੁਰੇ। ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ? ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕਾਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਅਸੂਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾ ਇਕਰਾਹ ਫਿ ਦੀਨ, ਆਪੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪੀ ਭੁੱਲ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਨਾਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਧਰ ਮੌਜੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੌਜੂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਹਿਮ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਕੌਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ।
ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਫਿਕਰ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਯਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। दान हो गई अभी। अच्छा जी नासिर साहब आप ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ अच्छा जी नासिर साहब हासिल करते हैं इल्म इल्म। हासिल करना। एक मिनट है जो जरा पहले एक गल जिसले हो रही होंदी है ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੇਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੋ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਇਲਮ ਨਾਕਸ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਛੱਡਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ ਆਪਣੀ। ठीक हो गया। अच्छा नासिर साहब आप ये कहना चाहते हैं कि चूंकि मैं मिर्ज़ा साहब को नहीं मानता, इसलिए मैं मिर्ज़ा साहब की किताब का हवाला या मिर्ज़ा साहब की दलील देना अगर देता हूँ तो मैं कुरान के ख़िलाफ़ फेल कर रहा हूँ, यही बात कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप अपनी देखें, आप मेरी बिहाफ पे अपनी दलील को मेरी दलील की उससे बना सकते हैं। आपको ये नहीं समझ आ रही। आप अपनी दलील रखें तो ठीक है, लेकिन आप वो उस दलील को मेरी बिहाफ पे मेरी दलील बना रहे हैं। अभी मैंने पेश ही नहीं की, जब मैंने चीज पेश ही नहीं की आप उसको मेरी दलील कैसे बना सकते हैं? मेरी दलील तो मैंने पेश करनी है, आपने अपनी हाँ दलील जी, तो पेश करनी है। आप अब देखिए फिर बोल पड़ते हैं। यानी आहिस्ता मैं आहिस्ता अगर फिर बात जी मुकम्मल होने देंगे पहले मेरी बात। ठीक आप है में बहुत ठीक। तेजी बहुत है, आहिस्ता बात करें। मैं आप इधर यूं कहीं नहीं जा रहा। मैं बहुत बिजी था, लेकिन वरियाम साहब ने मुझे फोन किया कि आप बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा मुझे मजबूरी में भी आना पड़ रहा है और मैं काम भी कर रहा हूँ साथ, और मैं काफी एंगेज हूँ। इसलिए कि आपके दिल में ये ख्याल ना आ जाए, कोई ऐसा बातिल ख्याल ना आ जाए कि आपका ईमान ज़ाया हो जाए। तो मैं चाह रहा था कि आपका ईमान बचा रहे, ज़ाया ना हो जाए आपका ईमान। वो एक दफ़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे ना मक्का में कि मदीना में, तो कुछ लड़के खड़े हुए थे, तो उन्होंने सब जब करीब से गुजर गए तो वापस आकर उन्हें बताया कि ये मेरी बीवी आयशा है। सिर्फ इसलिए उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हम आप पे कोई शक कर रहे हैं? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मुझे पता है कि तुमने शक नहीं किया, लेकिन शैतान जो है ना वो बड़ी तेजी से इंसान की रगों में घुस जाता है, दौड़ता है कि तुम कुछ और समझ लो। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा ईमान ज़ाया हो जाए, तो मैं भी नहीं चाहता था कि आपका ईमान ज़ाया हो जाए। तो इसलिए मुझे मजबूरी में आना पड़ा कि आप ये शक ना करें कि नासिर भाग गया। नासिर नहीं भागता कहीं भी, नासिर इधर ही है। जब तक उसकी सांस है, जब तक उसका सांस है, वो आपके पास ही है। जब चाहेंगे आप बुला सकते हैं, कोई मसला नहीं है मेरे लिए। ठीक हो गया अपना डॉक्टर डेरिंग साहब? होगी जी पूरी ताड़ी? जी हो गई, शुक्र। अच्छा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मैं चूँकि मिर्ज़ा साहब को नहीं मानता, तो मिर्ज़ा साहब के मानने वाले को मैं मिर्ज़ा साहब का हवाला अगर दूँ तो मैं कुरान के ख़िलाफ़ अमल कर रहा हूँ। नहीं ये मैंने नहीं कहा। और क्या तो कहा? मैंने कहा, देखिए मैंने फिर आपको क्यों बताया कि क्यों मना कर रहे हैं मिर्ज़ा साहब का हवाला पेश करने से? वो इसलिए कि आप नहीं मानते ना उसको, आप जिसको दलील तो बना रहे वही हैं, तो आप मैं खुद कह नहीं रहा हूँ कि मानते। मैं मिर्ज़ा साहब को नहीं मानता ना, मैं मिर्ज़ा साहब के दलाइल को मानता हूँ। जब आप मिर्जा तो साहब को मैं नहीं अगर अब मानते, मिर्ज़ा साहब के मानने वाले को पेश करूँ वो बात, तो मैं कुरान के खिलाफ अमल कर रहा हूँ। नहीं, आप अपनी उस बात के खिलाफ जा रहे हैं जो बात आप पेश कर रहे हैं। कुरान कौन के सी खिलाफ बात नहीं मैं आप पेश बात कर रहा कर हूँ? रहे। हाँ, आपने अच्छा जो कुरान के खिलाफ नहीं कर रहा, ठीक है, यानी मैं कुरान के खिलाफ नहीं कर रहा। आपने जो इस्तदलाल कायम किया है वो ये कायम किया है, मैंने फरमाया था कि ईसा और आदम जो हैं ये बशर नहीं है। आपने कहा कि नहीं ऐसे नहीं है। अब उसकी बुनियाद के ऊपर आपने मिर्जा साहब की एक तहरीर पेश कर रहे हैं कि ईसा जो है वो तो बशर साबित हो रहा है, या कि वो वजूद में साबित हो रहा है, जो आपने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं।
میں نے انہیں آپ سے یہ کہا کہ آپ کو یہ اس تحریر کا علم نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ آپ والی نے دلیل یہ قائم، ابھی کہا ہے، پہلے نہیں میری کہا، بات اب کہا میری ہے آپ بات نے۔ اب میری بات مکمل کر دیں، دیکھیں نا آپ کیونکہ آدھی بات کرواتے ہیں پھر رک جاتا ہے نا بات، پھر آپ کہتے ہیں آپ نے فلانی جگہ پہ یہ بات کی تھی، مجھے موقع پورا دیں گے تو میں آپ کو بات کو پوری طرح رکھوں گا اور آپ اس کو پوری طرح جواب دے دیجیے گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب آپ بات کرتے ہیں میں خاموشی سے سنتا ہوں نا آپ کی بات، آپ بولیں ہاں کتنا 1 گھنٹہ بول لیں، اگر میں بولوں گا آپ کو درمیان میں تو پھر آپ کہیے گا، جب آپ کوئی چیز سمجھا رہے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، جب تک مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں میں جواب کیسے دے سکتا ہوں؟ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، تو کریں میں جی جو پوری کہنا بات۔ چاہتا ہوں، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کو آپ سنتے نہیں ہیں، درمیان میں کاٹ دیتے ہیں، تو اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا جی کہیں جی۔ ہوں۔ جی میں یہ کہنا یوسف چاہ بھائی رہا ہوں کہ کاپی پینسل پاس رکھ لیں اور یہ ناصر صاحب کہیں تو لکھ لیں ساتھ۔ میں لکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب میں نے یہ استدلال لیا ہے کہ اس کلام میں آدم اور عیسیٰ جو پیش کیا گیا ہے وہ کسی وجود کا نام نہیں ہے، کسی بشر کا نام نہیں ہے، یہ میں نے بیان کیا ہے۔ اب آپ نے اس کے مخالف پر مجھے جواب دیا، تو میں آپ نے جو جواب دینا ہے، پہلی دلیل آپ کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مضبوط دلیل کو، برہان کو پیش کیا کرو۔ وہ پہلے کیا ہے برہان؟ سب سے مضبوط کلام اللہ۔ جب تک کلام اللہ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ نے وہاں سے دلیل دینی ہے، یا تو آپ یہ کہیں کہ میں قاصر ہوں کلام اللہ سے اس بات کو پیش کرنے کے لیے، تو لہٰذا میں دوسری اس کی چیز اڈاپٹ کروں گا، تو دوسری چیز کو ہم معیار پہلے بنائیں گے دونوں مل کے کہ آپ بھی مانتے ہوں اور میں بھی مانتا ہوں، تب کیونکہ وہ آپ کے اوپر بھی اپلائی ہوگی اور میرے اوپر بھی اپلائی ہوگی، تب ہم مانیں گے نا، بات کریں گے آگے۔ تو ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں کلام اللہ سے بات کر رہے ہیں نا، میں نے کلام اللہ پہ بات کی ہے تو کلام اللہ سے جواب دینا ہے۔ اگر نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کہیں جی میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یا کوئی آیت پیش کریں گے کہ یہ اس کے مقابل پر دلیل ہے، تو میں اس دلیل کو دیکھوں گا، پڑھوں گا۔ اب آپ ایک دم سے جمپ کر کے باہر نکل جاتے ہیں، تو باہر نکل کے جا کے اس کتاب کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ جو باہر والی بات ہے اس کے اوپر میں اور آپ متفق نہیں ہوئے، یا تو ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں اور آپ متفق ہیں اس بات کے اوپر، پھر ٹھیک ہے، پھر میں لے لوں گا آپ کی بات۔ تو اس کے لیے میرا اور آپ کا متفق ہونا ضروری ہے کہ آپ اس کی بات کو، اگر وہ والی بات آپ اس کی مانیں گے تو آپ اس کی ساری باتوں کو مان رہے ہوں گے، تبھی اسی کو پیش کریں گے نا، وہ برہان ہے نا آپ کے لیے۔ تو اگر وہ مرزا صاحب آپ کے لیے برہان ہیں تو الحمدللہ میں لینے کے لیے تیار ہوں، اور میں بینے ہی ویسے لوں گا جیسے آپ نے کہا، وہی ساری عبارتیں لے لیں گے، پھر ہم اس کو پڑھ لیں گے، دیکھیں گے کہ وہ مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ تو کیا مرزا صاحب صرف یہیں پہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور جگہ پر بھی کہہ رہے ہیں؟ جیسے قرآن کی تفسیر قرآن سے ہے نا، ایسے مرزا صاحب کی تفسیر مرزا صاحب سے ہوگی۔ تو مرزا صاحب نے اگر ایک جگہ پر یہ فرمایا ہے تو دوسری جگہ پر کچھ اور بھی فرمایا ہوگا، تو اب ہم دیکھیں گے کہ کون سی چیز جو ہے وہ مضبوط ہے، جو سی مضبوط ہوگی وہ لے لیں گے ہم۔ سمجھ آ گئی میری بات کی اب آپ کو؟ جی آ گئی ہے جی۔ چلیں جی، مرزا صاحب کا آپ نے وہ حوالہ پیش کرنا ہے جہاں پہ مرزا صاحب نے کہا ہو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انسان نہیں ہیں اور وہ بن باپ بھی پیدا نہیں ہوئے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں نا، دعویٰ کر رہے ہیں ادھر کہ مرزا صاحب نے اور جگہ پہ کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے، تو آپ نے وہ حوالہ پیش کرنا ہے جہاں مرزا صاحب نے لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انسان بھی نہیں ہے اور وہ بن باپ بھی نہیں ہیں۔ یہ دو باتیں آپ نے پیش کرنی ہے۔ اگلی بات جو میں آپ کی بات سے سمجھا ہوں، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں مرزا صاحب کو چونکہ نہیں مانتا اس لیے میں مرزا صاحب کا حوالہ آپ کو پیش نہیں کر سکتا۔ دوسرا بات آپ یہ کرتے ہیں کہ جو دونوں فریقین کے درمیان متفق علیہ ہوگی جو سورس، اس کو مسلم مانا جائے گا، اس میں سے دلیل دی جائے گی۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ بھی ہمارے درمیان جو ہے مشترک تو قرآن پاک بھی نہیں ہے، آپ کا قرآن اور ہے، ہمارا اور ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک اصول قائم کیا حدیث شریف پر، اور آپ نے کہا کہ جو حدیث قرآن شریف کے خلاف ہوگی میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں نے آپ کو مرزا صاحب کا حوالہ پیش کیا جس میں مرزا صاحب کی بات بھی جو آپ قرآن سے بیان کر رہے ہیں اس کے خلاف ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ بھائی مرزا صاحب کی بات کا آپ رد کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ان میرے 3-4 سوالوں کا جواب دے دیں جی، آ جائیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایسے نہ تو بات کرنے کا عادی ہوں، نہ میں پسند کرتا ہوں کہ ایک دم آپ 3-4-5 سوال کر دیں اور اس کا جواب دیں۔ آپ ایک معین سوال کریں، اس کا میں جواب دوں گا، جب وہ ختم ہو جائے گا تو پھر چلے اگلا سوال معین سوال ہے جی، مرزا صاحب کا وہ حوالہ پیش کر دیں جہاں پہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہو کہ وہ انسان نہیں ہے اور وہ بن باپ کے نہیں ہے۔ چلیں جی، معین سوال۔
ठीक है, देखें पहली बात तो ये, मैंने ये नहीं कहा कि मिर्जा साहब ने ये कहा, ये मैंने ही कहा है। आपको शायद सुनने में भी गलती लग रही है। मैंने कब कहा है कि मिर्जा साहब ने ये कहा है? ये कुरान करीम आपने में अभी जो कहा कि मिर्जा साहब ने, नासिर साहब अपनी बातों से फिर क्यों जाते हैं? देखें, फिर आप बात के दरमियान में रोक देते हैं आप ना। बात से फिर रहे हैं अपनी से। आपने अभी कहा कि मिर्जा साहब ने अगर एक जगह उनका बिन बाप होना लिखा है तो दूसरी जगह उसके बरक्स भी लिखा है। ठीक है, मैंने हम ठीक हो गया। देखेंगे कि दोनों में से कौन सी बात मजबूत है। ये आपने बात की है अभी। मैं लिख रहा था आपकी बातें, आपने ये कहा है। अब आपने एक नई बात ऐड कर दी है। देखिए, मैंने ये कहा था कि मिर्जा साहब ने कुरान की तफसीर कुरान से होती है, तो मिर्जा साहब के कलाम की तफसीर मिर्जा साहब के कलाम से होगी। मैंने कहा कुरान करीम में भी बात जगह पे एक बात लिखी होती है तो दूसरी जगह पे दूसरी बात है, तो हम उसमें से जो अफजल होती है उसको ले लेते हैं, क्योंकि मुतशाबिहात है ना इसमें आयात। तो ऐसे मिर्जा साहब की जो किताबें हैं उसमें भी मुतशाबिहात हैं। एक की किताब की बात दूसरी बात के साथ मुतशाबे है, तो जिसको हम ताकत वाला लेंगे, जिसको जिस जगह पर फिटिंग करेंगे, वो मजबूत वाली को लेंगे वहां पे। ये मतलब है। मैंने ये कब कहा है कि मिर्जा साहब ने ये नहीं कहा और ये कहा है? ये आप जायद बात हमेशा उल्टाते हैं मेरी तरफ, जो कि बहुत ही गैर मुनासिब बात है। ये दूसरी दफा मैं आपको चले वार्निंग जी, कर रहा वो हूँ। पेश कर दे मिर्जा साहब का वाला जो मजबूत है इसके खिलाफ के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप पैदा हुए हैं और वो इंसान भी हैं। इन दोनों बातों के बरखिलाफ जो मजबूत वाला है मिर्जा साहब का, वो पेश कर दे। मैंने अर्ज किया था कि ये बात मैं पेश कर रहा हूँ, आप इसके मुखालफ पर मिर्जा साहब की तरफ से पेश कर रहे थे बात। ये बात मैं आपको कह रहा हूँ कि इस कलाम में, ये जो कलाम अल्लाह है, इसमें जो आदम का जिक्र है या जो ईसा का जिक्र है, वो किसी बशर के साथ नहीं है। ये मैं पेश कर रहा हूँ। आपको इस बात की प्रॉब्लम है, इस बात पे आपने बात करनी थी। मिर्जा साहब ने कब कहा? मैंने कब कहा कि मिर्जा साहब ने ये कहा हुआ है? मैंने कहा है ये मिर्जा साहब ने कहा है? ये मैं पेश अभी तो आपने कहा कि मिर्जा साहब की जो बात है, अगर मिर्जा साहब ने यहाँ एक बात की है तो दूसरी जगह उसके बरक्स भी की है। हम देखेंगे दोनों में से मजबूत कौन सा है, क्योंकि कुरान की तफसीर करता है, इसी तरह मिर्जा साहब की किताबें भी मिर्जा साहब की तफसीर करती हैं। क्योंकि आपने झूठ बोला है, ये मिर्जा साहब का ऐसा कोई हवाला कोई बात है ही नहीं। आपने तो नहीं पढ़ी होगी, हमने तो पढ़ी है मिर्जा साहब की किताबें। तो आपने ये अलल ऐलान बोला है, रिकॉर्डिंग भी हो गई है, कि जिस तरह कुरान की तफसीर करता है, कुरान का बाद दूसरी जगह से कुरान की आयत उसकी तफसीर करती हैं, तो इसी तरह मिर्जा साहब की भी आपने कहा बात है। अगर एक जगह मिर्जा साहब ने ये बात लिखी है तो दूसरी जगह इसके बरक्स भी लिखा है। और अब तो आप कह रहे हैं कि जी मिर्जा साहब की बात ये जो है ईसा अलैहिस्सलाम के बिन बाप पैदा होने वाली, तो आप कहते हैं कि जी मिर्जा साहब ने इस बारे में कोई किसी जगह कुछ और भी लिखा होगा जिससे मौका वाज़ेह हो जाएगा। तो वही मैं आपसे मांग रहा हूँ, भाई किस जगह मिर्जा साहब ने ऐसी कोई बात लिखी है, वो पेश कर दें। आपने फिर वही बात पकड़ी हुई है और बार बार एक ही बात को दोहराते चले जा रहे हैं। मैंने कब कहा है कि मिर्जा साहब ने ये लिखी है? मैंने तो ये खुद पेश कर रहा हूँ, आप उसके मुकाबल पर मिर्जा साहब की तहरीर पेश कर रहे हैं, आप पेश कर रहे हैं। आपको इतनी भी आपको समझ नहीं है, बात करने का सलीका नहीं है, तो आपके साथ मैं कैसे बात करूं? आप तो इतनी छोटी बात को भी नहीं अंडरस्टैंड करते। या तो आप किसी बात को, किसी पढ़े लिखे बंदे को लेके आए जिसको उसको थोड़ी सी समझ भी हो, कि वो बातों को याद रखे कि बात क्या हो रही है। आपके लिए या तो दो बंदे बिठाने चाहिए जो आपको याद दहानी कराते रहे कि बात क्या हो रही है। बात ये हो रही है कि नासिर महमूद अहमद ने ये कहा है कि इस किताब में जो कलाम अल्लाह है, जिसको अल कुरानुल हकीम कहते हैं और ज़ालिकल किताब ला रैब फीह बोलते हैं, जिसकी आगाज सूरतुल फातिहा से होता है और इसकी 114 सूरतें हैं और इसकी आखिरी सूरत का नाम नास है और इसकी पहली सूरत का नाम फातिहा है और बकरा है दूसरी सूरत। मैं उस किताब की बात कर रहा हूँ। उसके दरमियान में और बहुत सारी भी सूरतें हैं। मैं उस कलाम की बात कर रहा हूँ जिसकी दूसरी तीसरी आले इमरान है, चौथी निसा है और पांचवी मायदा है, छठी इनाम है और सातवीं इराफ है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और आठवीं नमल है और नौवीं तौबा है और 10वीं यूनुस है। मैं उस किताब की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि ये मेरी और आपकी किताब एक नहीं है। ठीक है, अगर आपकी मेरी ये किताब एक नहीं है तो फिर आप अपनी किताब लेके आए। मैं तो इस किताब से बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई नई किताब है तो ले आए, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं देखूंगा उसको पहले कि उसके असलूब क्या है, उसका तरीकेकार क्या है, क्या वो बात मेयार के तौर पर रखी जा सकती है हमारे दोनों के दरमियान में या कि नहीं रखी जा सकती। तो इस किताब के ऊपर तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो अल्लाह ताला ने मुझे बताया है कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जो नाजिल हुई है किताब, ये हक है, अल्लाह के उसके रब की तरफ से नाजिल हुई है।
تو میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میں نے اسے پڑھا ہے، اس پہ غور کیا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ کتاب حق ہے، اور محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حق ہے، تو میرا اللہ پہ بھی یقین ہو گیا، تو میرا محمد رسول اللہ پر بھی یقین ہے، اللہ پر بھی یقین ہے، اور اپنے آپ پر بھی یقین ہے، اور اس کتاب پر بھی یقین ہے۔ میں چاروں یقینوں کے ساتھ اس بات کو مانتا ہوں کہ یہ کتاب حق ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے میری بات کی؟ بات ہو گئی ہے مکمل؟ یہ ہو گئی ہے۔ اچھا اچھا، اب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ آپ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک سے بات ہو، تو میں آپ کے سامنے مرزا صاحب کا حوالہ نہیں پیش کر سکتا، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس چیز کو آپ پیش کریں گے آپ بھی اس پر ایمان رکھیں گے تو پیش کریں گے، اگر آپ اس پہ ایمان ہی نہیں رکھتے تو مجھے پیش کیوں کریں گے؟ آپ بیوقوف ہیں جو مجھے وہ چیز پیش کرتے ہیں جس کو آپ خود نہیں صحیح مانتے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر انسان خود جس چیز پہ ایمان نہ رکھے وہ اس کو پیش کرے تو وہ بیوقوف ہوتا ہے؟ وہ اعتراض ہو سکتا ہے، اعتراض کرنے کا حق ہے، آپ اعتراض کر سکتے ہیں، آپ کہیں میں اعتراض کرتا ہوں اس بات پہ، تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے حق میں کیسے پیش کر